बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज जो सबसे बड़ा टॉपिक था, जो सबसे ज़्यादा बात डिस्कस की गई, वो ये थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का हुक्म जारी कर चुकी हुई है और इस हवाले से बड़े सख्त किस्म के अहकाम जारी किए गए हैं कि इमरान खान को कल यानी कि 16 मई को सुबह तकरीबन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या तो पेश किया जाए या उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब को कल अदालत में पेश किया जाएगा या वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगाई जाएगी। चूंकि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मीडिया के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियां हैं और जिस दिन से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, ये ऑलमोस्ट 5 अगस्त 2023 को उनको गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 10 महीने गुजर गए, लेकिन आज तक एक दफा भी ना तो इमरान खान साहब का नाम टीवी के ऊपर प्रोनाउंस किया गया, क्योंकि पाबंदी है। कोई भी शख्स, कोई भी एंकर पर्सन उनका नाम नहीं ले सकता, बल्कि उनको बानी पीटीआई या साबका चेयरमैन पीटीआई के नाम से मुखातब किया जाता है। और कभी भी उनकी ना कोई ऑडियो चलाई गई, ना उनकी कोई वीडियो चलाई गई, उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की पाबंदी है। अगर कोई ऐसा वाकया को मौका बन गया कि किसी भी जगह पे अगर इमरान खान साहब की तस्वीर सामने आ गई कैमरे के, तो मीडिया वालों ने फौरी तौर पर कैमरे का रुख मोड़ दिया और इमरान खान को टीवी के ऊपर नहीं दिखाया। और एक दफा तो इस तरह भी हुआ कि कैमरे का रुख नहीं मोड़ा, जैसे ही इमरान खान की तस्वीर सामने आई, फौरी तौर पर ट्रांसमिशन को ही बंद कर दिया गया। तो अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता। क्या कल इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी होती है कि नहीं होती। इस हवाले से बहुत सारे एंकर पर्सन के अपनी अपने एक व्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि हाजिरी नहीं होगी, और हाजिरी नहीं होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कर सकती है। जाहिर बात है, उन्होंने एक ऑर्डर किया हुआ है, उनकी इज्जत का मसला है, वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उनके हुक्म की पासदारी हो। अगर कोई भी ऐसा बहाना बनाया जाता है और वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी नहीं हो सकती, तो फिर क्या किया जा सकता है। बास लोग ये कहते हैं, बाहर सहाफी ये कहते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर हुक्म जारी करेगी कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर अदालत में फिजिकली पेश किया जाए। तो बहरहाल मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ व्यूज हैं, हर बंदे की अपनी अपनी राय है, लेकिन सोर्स है उसके मुताबिक ना तो कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिजिकली पेश किया जाएगा और ना ही उनकी हाजिरी वीडियो लिंक के अंदर लगाई जाएगी, और ना ही वो कैमरे के सामने आएंगे, और ना ही दुनिया उनकी झलक देख पाएगी। कल तक तो मामला ये था ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर बड़ी खुश थी कि एक लंबे अरसे बाद, यानी तकरीबन 10 महीने गुजरने के बाद, उनके महबूब लीडर की जब तस्वीर मीडिया के ऊपर आएगी, टीवी के ऊपर चलेगी, तो फिर माहौल तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि जो उनके मुखालफीन हैं, यानी कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीडीएम की और या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि इमरान खान की इज्जत में या शोहरत में कोई इजाफा हो सके, बल्कि वो तो हर वो तरीका अख्तियार करेंगे कि इमरान खान को दबाया जा सके, उसको मंत्री आम के ऊपर ना लाया जा सके। मौजूदा गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि हर वो तरीका अख्तियार किया जा सके कि इमरान खान की तस्वीर लाइव ना दिखाई जा सके। तो बहरहाल इसके ऊपर मेरे व्यूज ये हैं कि उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाएगा और वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। क्योंकि कल जैसे ही केस की प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो उस वक्त एक नया ड्रामा शुरू कर दिया जाएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है। उस वक्त इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा और इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। मतलब ये बात कंफर्म है कि कल इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा और ना ही वीडियो लिंक के जरिए उनकी अदालत में हाजिरी लगाई जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि एक तो उन्हें 2 मुख्तलिफ मुकदमात जो कि 9 मई के हवाले से या लॉन्ग मार्च के हवाले से या तोड़ फोड़ के हवाले से उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें दोनों मुकदमात से बरी कर दिया है। इसकी तफसील को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आज 190 मिलियन पाउंड यानी कि अल कादर ट्रस्ट में उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने 10 लाख रुपए मुचलके के इवज उनकी जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जो इमरान खान साहब के खिलाफ
دیگر مقدمات جن میں ان کی آلریڈی ضمانتیں منظور ہو چکی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر 3 مختلف مقدمات میں ان کو سزا دی گئی تھی، جیسے کہ سائفر کیس میں ان کو 14 سال قید کی سزا دی گئی، اس کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے. توشہ خانہ کیس میں ان کو 10 سال قید کی سزا دی گئی اور اس کے اوپر سزا کی معطلی ہو چکی ہوئی ہے. اور عدت میں نکاح والے کیس میں ان کو 7 سال قید کی سزا دی گئی اور اس کی اپیل بھی ابھی پینڈنگ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا دیگر جو مقدمات یعنی کہ سائفر کیس اور عدت میں نکاح والے کیس میں ان کی ضمانت منظور ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے، اور اگر ان دونوں میں بھی ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہو جاتی ہے تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا، کیا ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. دیکھیں آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی، ڈیفینیٹلی یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عمران خان آنیسٹ ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عمران خان معصوم ہے اور اس کو رہا کیا جانا چاہیے. عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا کہ آپ 10 لاکھ روپے کے مچلکے عدالت میں جمع کروائیں اور ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا. لیکن عدالت کے ضمانت منظور ہو جانے کے باوجود بھی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ چونکہ انہیں 3 مختلف مقدمات میں آلریڈی سزا کا سامنا ہے. اس میں ایک توشہ خانہ والا کیس میں اس میں تو ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہو چکی ہے، لیکن ابھی 2 کیسز عدت میں نکاح والا کیس اور سائفر کیس، اس میں ابھی ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور ان کی رہائی کا حکم نامہ جاری کیا جا چکا ہے، اسی طرح توشہ خانہ کیس میں بھی ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہو چکی ہے، اور دیگر جو مقدمات عدت میں نکاح والا معاملہ ہے یا سائفر کیس ہے وہ بھی بالکل ایبسولوٹ فضول اور بے بنیاد اور ابزرڈ کیسز ہیں. اس میں سزا کی معطلی کے حوالے سے یعنی سسپینشن آف سینٹینس کے حوالے سے درخواستیں آنریبل ہائی کورٹ کے پاس زیر سماعت ہیں اور بہت جلد ان کی سماعت مکمل ہو جائے گی اور ان کیسز میں بھی سزا کی معطلی ہو جائے گی. لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ آئے گا کہ اگر ان تمام کیسز کے اندر جس طرح سے عمران خان صاحب مختلف کیسز کے اندر بری ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کیس ثابت نہیں کیے جا رہے، ان کی ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں، اگر کیسز میں سزا بھی ہوئی ہے تو ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہو رہی ہے، تو کیا اگر ان کیسز میں ان کی ضمانتیں منظور ہو جاتی ہیں، سزا کی معطلی ہو جاتی ہے، تو کیا پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو رہا کر دیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں عمران خان کی، اگر ہم فیم کی بات کریں تو وہ ٹاپ کے اوپر ہے. اس میں پی ٹی ایم کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس سٹیج کے اوپر عمران خان کو چھوڑ دیا تو پھر تو ان کا کچھ بھی نہیں رہے گا، ان کی حکومت چلی جائے گی، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. ونس اگین یا تو نئے سرے سے الیکشن ہوں گے، اور اگر الیکشن نہیں بھی ہوتے، سابقہ الیکشن کے رزلٹ کو ہی مد نظر رکھ لیا جائے، تو پھر بھی ان کی حکومت قائم نہیں رہے گی، ان کو گھر جانا پڑے گا. ونس اگین عمران خان حکومت میں آ جائے گا اور ایک دفعہ پھر پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے گا. اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو جس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات انتہائی حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کرنے کے بعد معاملات خراب ہوئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کنفیشن کرے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اور اس کے اوپر معافی مانگے. لیکن عمران خان کا یہ موقف تھا کہ میں کیوں معافی مانگوں، 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ فوج نے خود کروائے ہیں، وہ ڈرامہ ہے، پری پلانڈ ہے، اور فوج کو چاہیے کہ اس کے اوپر معافی مانگے. زبردست طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میڈیا کمپین جاری کی گئی، لوگوں نے بہت سارے اس کے اوپر کمنٹس کیے، پاکستانی فوج کو زبردست طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی انسلٹ کی گئی، ان کو برا بلا کہا گیا، ان کو لان تان بلکہ گالم گلوچ تک کیا گیا. جو بھی 9 مئی کے واقعات ہیں ان کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرایا گیا، ارشد شریف کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. 9 مئی کو تقریباً 16 سے زائد جو افراد قتل ہوئے ان کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرایا گیا. تو جس طرح سے فوج کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات خراب ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات خراب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ عدالتیں ابھی اس وقت عمران خان کو ریلیف دے رہی ہیں، لیکن ان کے ریلیف دینے کے باوجود، ضمانتیں منظور کیے جانے کے باوجود، ان کو بری کیے جانے کے باوجود، ان کی سزا کی معطلی ہو جانے کے باوجود پھر بھی عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی. فی الحال اگر میں یہ کہوں کہ مستقبل قریب میں عمران خان صاحب مجھے رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو یہ بات صحیح ہے. ابھی فی الحال ان کی رہائی کا کوئی بھی امکان بلکہ قریب کیا دور تک بھی نظر نہیں آ رہا.
तहरीक इंसाफ के वकील अक्सर क्लेम करते रहते हैं जिस दिन से लेके इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं उसी दिन से वो ये कह रहे हैं कि वो 10 दिन के अंदर बाहर निकल आएंगे, वो 1 महीने तक जेल से बाहर निकल आएंगे। बल्कि कुछ वकला तो ये कहते थे कि वो ईद उल फितर से पहले जेल से बाहर निकल आएंगे, कुछ ने कहा कि ईद उल फितर से 2, 4, 5, 10 दिन बाद वो जेल से बाहर निकल आएंगे। अभी भी ये कहते हैं कि 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर वो जेल से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जेल से अभी फिलहाल बाहर नहीं निकलेंगे। अदालतें जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी केसेस में उनकी जमानतें मंजूर कर लें या उनको बरी कर दें, इमरान खान साहब की रिहाई का फिलहाल इम्कान नजर नहीं आता। उन्हें मजीद दीगर मुकदमात में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, उन केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और उनकी दोबारा से तफ्तीश का आगाज कर दिया जाएगा। फिलहाल इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। अगर हम परवेज इलाही साहब की बात करें तो उनके खिलाफ भी जितने मुकदमात हैं सब में उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। अदालतें 12 दफा उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर चुकी हैं। अदालतें 12 दफा ये हुक्म जारी कर चुकी हैं कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि आला ताकतें उनको रिहा नहीं करना चाहती, लिहाजा उन्हें किसी न किसी मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अदालतों के हुक्म को हवा में उड़ा दिया जाता है और अदालती हुक्म के बावजूद भी परवेज इलाही को आज तक रिहा नहीं किया गया। इसी तरह की सूरत हाल इमरान खान के साथ है। जिस तरह से मैंने ये कहा ना कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस हद तक ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, पीटीएम की जमातों के साथ जिस हद तक ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, इमरान खान चाहे 101 दफा उनको बरी कर दिया जाए या उनकी जमानतें मंजूर कर दी जाए, फिर भी उनको रिहा नहीं किया जाएगा। उन्हें किसी न किसी मजीद मुकदमे में मुलव्वस करके जेल के अंदर ही बंद रखा जाएगा। बहरहाल आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा रिलीफ। 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया, 190 मिलियन पाउंड वाले केस में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। ये एक अच्छी और खुश आइंद बात है। मैं तवक्को करता हूं कि अदालतें इसी तरह इंसाफ करेंगी, क्योंकि अदालतें ये समझती हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और झूठ पर मबनी हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ करते हुए बहुत जल्द इन केसेस का फैसला करेंगी और इमरान खान साहब को बाइज्जत तौर पर रिहा करने का हुक्म सादर फरमाएंगी। लेकिन यहां अदालतों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि उनके हुक्म के बावजूद, उनके जमानत लिए जाने के बावजूद, उनके बरी किए जाने के बावजूद इमरान खान को मजीद किसी मुकदमे में मुलव्वस ना किया जाए, उसे गिरफ्तार ना किया जाए और उनकी आज़ादी में रुकावट पैदा ना की जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।